हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। दीपू एंटरटेनमेंट चैनल को स्वागत। मु बर्तमान आसी पहुँच जाइए आम पुखरी पाखरे जो आम भेनामी चिंगुड़ी चाष करुचु। जेहेतु 30 दिन क्रॉस कर सारी तेणुक आई सब कौन प्रिपेरेसन रही निश्चित भाव में देखा और माछ कि साइज है केते बड़ है केते ग्राम है निश्चित भाव में देखा। ब्लॉग टी स्टार्ट करने पूर्व निश्चित भाव में आम चैनल टी सब्सक्राइब करदे पाख थी बेल आइकन टी बजेदेवे जहाँफल कि जेकोसी वीडियो अपलोड हम सर्वप्रथम आपण ही देखिपारे। ता सहित लाइक करेंगे वीडियो टी केमी लगे कमेंट्स मध्यम जनइबे। खास करी जो मैंने नुआ करी आम वीडियो को देखुनी से सब्सक्राइब करदे। आमर देखो बर्तमान 6टी पुखरी एपट साइड 3 सेपट 6टी। आसतु बर्तमान ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। मु बर्तमान आसी पहुँचीगली फीड काउंटर में बर्तमान फीड नवा और दुखाई बर्तमान आसी बर्तमान फीड नवा और किसी मेडिसिन नवा। एपटे देखो पीएस जे कि कैंको कंपानी अच्छी सब पीएस। बर्तमान रूम भीतर को जावा देखा रूम रे कौन सब मेडिसिन अच्छी देखो। बर्तमान रूम रे एपट देखो ऑक्सीजन बाल्टी वाला सेपटे मिनेराल बाल्टी वाला ये सब केमिफाइन कंपानी अच्छी एपट रूम में बायोस्टार्ट किसी अच्छी विभिन्न प्रकार मेडिसिन अच्छी देखु विभिन्न प्रकार मेडिसिन अच्छी। बर्तमान सेपट रूम जावा और सेपट रूम रे देखा बर्तमान एपट रूम में देखो सब कैंको कंपानी देखो ये मिनेराल बेरियल वाला 25 केजी एपटे जियोलाइट विभिन्न प्रकार मेडिसिन सब अच्छी पुखरी पाई। बर्तमान आम नहीं बर्तमान जावा पुखरी पाखक और पुखरी पाखरे जेहेतु बर्तमान आज मेडिसिन किसी यूज करा जिवो एवं देखिए पुखरी पाखरे कौन सब मेडिसिन यूज होची। ये देखो बर्तमान ईस्ट जे कि पचारे पड़े जहाँ पचा को पचेयापाई ईस्ट व्यवहार करा जाए। एवं निश्चित भाव में मो गाड़ी देखते ऑलरेडी लोड सरी बर्तमान मुझे पहुँचीगली पुखरी पाखरे एवं पहुँचला बर्तमान ट्रे सब आज चेक करवा देखा जेहेतु 30 दिन क्रॉस कर सारी निश्चिंत भाव में देखा कि भाव में माछ उठुंट माछ साइज कि केते ग्राम पाखापाखि हम जेहेतु 60 दिन होगा सांपलिंग करा जीवनी तेणु गोटे आनुमानिक हिसाब से देखा जेहेतु छोट छोट माछ निश्चिंत भाव में देखा ट्रे उठेकी कि भाव में एवं ट्रे टेक सारापर आमर एरेटर सब चालू एवं एरेटर चालू रहा आमर पुणी फीड पड़ो। बर्तमान देखा ट्रे सब चेक करवा एवं सब एरेटर एवं जहाँ बाकी थी सब फिटिंग हो सारी एवं ट्रे सब फिटिंग हो सारी पूरा प्रस्तुत हो जाए पुखरी समस्त काम। बर्तमान खाली फीड पड़ो एवं जहाँ मेडिसिन यूज करा से हिसाब से यूज करा। बर्तमान देखा बर्तमान ट्रे पाक बर्तमान आसी पहुँच जाइए। बर्तमान ट्रे चेक करवा देखिए माछर साइज कि बर्तमान देखु फास्ट ट्रे बर्तमान टेकी देखु पाखापाखि 2.5 ग्राम रु 3 ग्राम लेखा हम देखु चिंगुड़ी भेनामी चिंगुड़ी जहाँ पाखापाखि 2.5 ग्राम रु 3 ग्राम लेखा हम जेहेतु 30 दिन में मिनिमम 3 ग्राम क्रॉस करवा कले ठीक ग्रामेज ही थाए माप। बर्तमान नेक्स्ट ट्रे आड़क जावा देखा ये ट्रे बर्तमान कि भाव में माछ उठुंट केते पीस उठुंट निश्चिंत भाव में देखा। ये ट्रे देखु सी पाखापाखि से 3 ग्राम पाखापाखि माछ गोटे बैंड रोच बैंड जेहेतु खरा प्रबल हो माछ टे बैंड रोच एवं मिनेराल टे सर्ट थाए तेणुक मिनेराल फीड्रे गुड़े दि जाए जेफल कि माछ बैंड हमें। बर्तमान देखु ये पाखापाखि जेहेतु फास्ट ट्रे बर्तमान 30 दिन पाखे ट्रे संपूर्ण पर्यंत नील ही नहीं कहीं कंटिन्यू बर्तमान ट्रे जेहेतु चली बर्तमान आस्ते आस्ते ट्रे सब नील हम। बर्तमान नेक्स्ट ट्रे देखा देखा बर्तमान माछ कि भाव केते उठुंट देखु ए माछ पाखापाखि सब पुखरी समान पाखापाखि हम निश्चित भाव। बर्तमान आउ गोटे ट्रे चेक करवा सब ट्रे जेहेतु आमर 6टा पुखरी 15टी ट्रे पड़ी
ଏବଂ ପୁଣି କିଛିଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଇଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଉଠୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ 10-20 ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଉଠିଛନ୍ତି। ମାଛ ଯାହା ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେତିକି ଲେଖା ହିଁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗତ ଥର ମାଛ ପତଳା ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ପତଳା ଗତ ଥର ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଛ ଠିକ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯାହା ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଏ ଟ୍ରେରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 4-5ଟା ମାଛ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଡ୍ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚେକ୍ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଏରେଟର୍ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରେଟର୍ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଏରେଟର୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ତାପରେ ଫିଡ୍ ପକାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏରେଟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଲା। ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୋଖରୀ 6ଟି ଏବଂ ପାଖ ଆଖରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଲା। 10ଟାରେ ଯେହେତୁ ଫିଡ୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି 9:30ରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରେଟର୍ ଯେହେତୁ 9:30 କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଏପଟରେ ବାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିକି ରହିଛି, ଜିଓଲାଇଟ୍ ମରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସବୁ ଏରେଟର୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ସୁଅ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଫିଡ୍ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଡ୍ ପକାଇଲେ ସୁଅରେ ସବୁ ଭାସିଯିବ ଏବଂ ଭାସିଗଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ ଫିଡ୍। ତେଣୁକରି ଫିଡ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ହିଁ ପରେ ହିଁ ପକାଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାଖାପାଖି ମୋପା ସରିଗଲା, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ଚେକ୍ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପକାଯିବ ଫିଡ୍। ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ଫିଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଫିଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମାଛ ଗ୍ରୋଥ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫିଡ୍ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ 3 ଗ୍ରାମ ହେଲେଣି, ତେଣୁକରି 3 ନମ୍ବର ଫିଡ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 6 ଗ୍ରାମ ଯାଏ। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଡୋଲମାଇଟ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସବୁ ଆସିଛି ରହିସାରିଛି। କାହିଁକିନା ଡୋଲମାଇଟ୍ ପିଏଚ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପିଏଚ୍ ହାଇ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଚ୍ ହାଇ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଡୋଲମାଇଟ୍ ହିଁ ମରାଯାଏ। ମିନେରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ଫିଡ୍ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଫିଡ୍। ତେଣୁକରି ବ୍ଲାଙ୍କା ଯେକି ସିପି କମ୍ପାନୀର, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ସରିଯାଇଛି। ଏପଟରେ ଆମର ପିଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଏସ୍ ଯେକି ପିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରେ ମରାଯିବ ଏବଂ ଇକୋସେନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋକ୍, ଏମିତି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ମରାଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର 22 କମ୍ପାନୀର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋକ୍, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଇ କମ୍ପାନୀ 22 କମ୍ପାନୀର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋକ୍ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ମପା ସରିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କିଲୋର 3 ଗ୍ରାମ 4 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେ ଫିଡ୍, କିଲେ ଫିଡ୍ର ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଯେଭଳି ଫିଡ୍ ଖାଉଥିବ ସେଇଭଳି ହିଁ ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଫିଡ୍ ମପା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଫିଡ୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ୍ ପକାଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଦଉଡ଼ା 4 ପଟି ଟଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଦଉଡ଼ାକୁ ଟଣାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ହିଁ ଫିଡ୍ ଗୋଟେ ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ଦଉଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଟଣାଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଡ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ହୁଡ଼ାରେ ପକାଇଲେ, କାହିଁକିନା ପବନଟା ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ କି ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସଞ୍ଜ ମିଲ୍ଟା ପକାଇଲେ ହୁଡ଼ାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା
ସକାଳ ମିଲ୍ ଦ୍ୱିପହର ମିଲ୍ରେ ମାଛ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି, ତେଣୁକରି ପାଖରେ ସେ ଖାଇପାରିନି। ଡଙ୍ଗାରେ ପକାଇଲେ ସେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଫିଡ଼୍ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ମାଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥାଏ। ମାଛ ହିଁ ଠିକ୍ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫିଡ଼୍ ପକାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।